اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आखिरी और फाइनल सेगमेंट है इस वक्त इक़रा व इक़रा ख़त्मुल कुरान बेशक है और सूरतुल मोमिन आयत नंबर 36 अभी आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, कहाँ से हैं? मैं न्यू कॉलर है, मैं चीचेस्टर से फ़ोन कर रहा हूँ। कहाँ से? चीचेस्टर नियर पोर्ट्समाउथ। नियर पोर्ट्समाउथ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम? मेरा नाम टीटू। टीटू जी जी जी, बाला सुन टीटू। আলহামদুলিল্লাহ। वेरी गुड। तो वर्स 36 इंशाल्लाह सूरह मोमिन शुरू করব। আমি আপনার নতুন একটা সূরা কইতে পারি নানি। নতুন আজকে খাতমুল কুরআন। খতমুল কোরআন। আচ্ছা, আপনার যদি টিভি স্ক্রিনও দেখাইলেন তে আমি হতে পড়ে লিম। हाँ, टीवी स्क्रीन इंशाल्लाह डिस्प्ले হইব। ওকে ঠিক আছে। Let's have a place Surah Mu'min Ji. Verse 36. আমি এখনো দেখতে পারলাম না আপনার স্ক্রিনও। A few seconds দিবা। জি, top line. وقال أعوذ فرعون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لازنه كاذبا. अच्छा, لا أظنه लाम रुफर फतहा. لازنه كاذبا. Okay. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Okay, Jazakallah teacher bhai, that was very good, mashallah. Thank you very much. Good Assalamu reading. alaikum Wa salam rahmatullah. It was only one mistake in that. That was la azunnuhu kadhiba. La azullam lam rufra fatha lihaza lam talamba nai. Okay, very good. Thank you. Next viewer. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Mrs. Nisa, wa alaikum salam. Yeah. Okay, Miss Nisa, verse number 40, please. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثل
مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Okay, lovely. Thank you so much, Ms. Nisa. As always, mashallah, good reading. Next viewer, assalamu alaikum. Assalamualaikum. Jamir Nisa, start please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يؤردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا الذين استكبروا إنا كنا لكم ننفر ألف مادة إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤمنون عنا وقف مؤمنون أن نصيبا عنا ننفر ألف مادة نصيبا من النار من النار yes. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم
ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Okay, Jazakallah Mirun Nisa, thank you very much. Next viewer please. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से है? मैं ग्लासगो से मिस अहमद बोल रही हूँ। मिस अहमद खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वेरी गुड शुक्र, जी, आप शुरू ठीक कर। हैं? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। इन्ना लनंसुरु से वर्स 51। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लनांसुरु रुसुलना। नहीं ये देखिए, नहीं ला लंबा नहीं है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, इन्ना लनांसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुन्या व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम यजफ़उल ज़ालिमीना मअज़िरतुहुम वलहुम लानतु वलहुम सूउद्दार। वलक़द आतैना मूसल हुदा वऔरसना बनी इसराईलल किताब हुदम व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब फस्बिर इन्ना बअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फिर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल-इबकार इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन आताहुम फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगी फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल बसीर ला खल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबर मिन खल्क़िन नासि वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। Okay, Jazakallah Miss Ahmad. Okay, Allah. Thank you so much. Next viewer, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी वमा से ना? हाँ, कहाँ से आप बात कर रही हैं? एशक से। क्या नाम है? रफ़ात। हाँ, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, that's good. Okay जी, शुरू कीजिए please. वमा यस्तवी अअमा। अभी स्क्रीन पे top line on the screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين जी داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله नहीं इसको आप उठा लीजिए रफत जी आप बच्चे को उठा लीजिए अभी इंशाल्लाह थैंक यू फॉर रीडिंग और फिर इंशाल्लाह आपसे किसी वक्त बात करेंगे यू डोंट वांट योर चिल्ड्रन टू क्राई you know when you're reading okay إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون جيد next viewer from verse number 62 السلام عليكم Alaikum Assalam, Ustad Ji Baba. Mrs. Firdaus how are you I try from the beginning. I got at one line, but it's cut, you know. no problem you've come through verse 62 Okay, when Baba. you are ready crack billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay. La ilaha illahu wa anna tufakun. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Okay, lovely. Jazakallah, Mrs. Firdaus. Thank you. Next viewer के पास जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी अस्मा जी एडिनबरो से खरीद से अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, verse 68 please शुरू कीजिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Okay, Jazakallah, thank you so much, Asma ji. That was a good reading. अब जो है इसमें आखिरी रुकू बाकी है, लेकिन इसको जो है हम शाम का जो टाइम है उस वक्त ख़त्म कर लेंगे. उसके बाद सूरत हामिम सजदा. This will also be in the later on session. उसके बाद जो हामिम सजदा एक continues in जुज़ 25 वो भी शुरू करेंगे. And after that सूरत शूरा. Let's see how far we get शाम को. और कल तक hopefully कल जो है ना evening तक हमें चाहिए that we reach inshallah 26, end of 26. That's the intention. तो दुआ करें अल्लाह से वहाँ तक हम पहुँच जाएं और आप जो हैं कॉल करते रहें in the morning sessions और शाम का जो टाइम है उस वक्त भी आप देखें प्लीज़. और इसको आप take this as a responsibility. मैं चाहता हूँ आप में से हर एक ये जिम्मेदारी लें कि लोग ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तजवीद इनको मालूम नहीं है और वो चाहते हैं कि वो उनको याद हो जाएं, इनको आ जाएं, राइट. तो उनके लिए इक़रा व दिक़रा इज़ हियर. अगर वो घरों में होते हैं 11 से 1 बजे उनको बताएं कि वो देखें ना. इफ़ दे कैन नॉट वॉच 2 घंटे कंप्लीट शो अगर देखना नामुमकिन है, बेशक एक सेगमेंट देखें या 2 सेगमेंट देख लें और लेकिन पाबंदी के साथ इसको देखें. और ये नियत करें फॉर नेक्स्ट ईयर आइंदा साल के लिए अभी से जो है नियत करें कि आइंदा साल जब इब्तिदा से दोबारा हम शुरू करेंगे अलिफ बा ता था से और जो बेसिक तजवीद रूल्स हैं फिर फाउंडेशन पे जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके इंटरमीडिएट पे जाएंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे इंशाअल्लाह. दुआ करें अल्लाह हमें तौफीक दें कि हम इसको इखलास के साथ कर सकें, आगे ले जा सकें और आप भी लोगों को बताते रहें, एडवर्टाइज़ करते रहें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जो है अजर दें एंड बेहतरीन सिला दें और हर वक्त हमें दुआ में याद रखें कि अल्लाह हम सब को तौफीक दे कि इक़रा व दिक़रा को हम देख सकें, इससे हम सीख सकें और लोगों को हम बता सकें और जो है लोगों को हम खुद पढ़ा सकें, हम खुद उस्ताद बने, कुरान को हम खुद पढ़ाएं. सबसे पहले बच्चों को घरों में इनको तालीम दीजिए. शाम का टाइम है, उस वक्त मिलेंगे आपसे. दुआ में याद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम.